आज आमने मार्क लिखित सुसमाचार तार 2 अध्याय आमने अध्ययन करिया पई जाउछु। आ एठी आमे जो विषय गुड़ा देखिबा मार्क सुंदर भाव समस्त विषय उपस्थापन कर मार्क लिखित सुसमाचार मु कहूली आपण मानकु 4टी सुसमाचार मध्य प्रथम लेखा जाइथिबा सुसमाचार आद्य मंडल रे मार्क लिखित सुसमाचार को एते गुरुत्व दिया जाउन थिला। परे परे लोक बुझिले जे नाही एटा होची प्रथमटा काहे आपण मार्क रे जा देखिबे माथ्यू रे से गुडा आपण देखिबे तो लोक माने माथ्यू लिखित सुसमाचार ही काम चले दोथिले। तो परे परे लोक बुझिले नाही नाही माथ्यू आ लूक से माने मार्क लिखित सुसमाचार से माने मूल विषय गुडा से माने संग्रह करिसंती कारण मार्क लिखित सुसमाचार प्रथम लेखा जायछि। आ साधारणतः बुझिबा को गले ए समस्त विषय मार्क पितरंग ठारू से संग्रह करी लिखिथिबे कारण पितरंग सहित तार घनिष्ठता रहिथिला। किंतु मार्कंग विषय में चिंता कर देखिबा से पाउलंग सहित सेवा कार्य करिसंती, बर्नबांग सहित सेवा कार्य करिसंती, पितरंग सहित मते सेवा कार्य करिसंती। पाउल आ बर्नबा से माने सेवा कार्य आगु को जिबा समय मझिरे मार्को को भी नहीं गले। मार्को होचंती बर्नबांकर कजिन तांकर बंधु रिलेटिव से। तो पाउलो टिके स्ट्रिक्ट लोक पाउलो जते बेले बहुत मार्को को चिपड़ी पकाइले से कहले मु आंकस्त काहे रहिबी कारण से भाबुतिले कोन पाउलो ठारू बर्नबा का श्रेष्ठ बोली कि तो मु बर्नबाकर कथा मानिबी पाउलोकर कथा मानिबी नहीं। पाउलो मझिरा को विदाय देले मार्को को बाहर करो ये मस्त रही पारिबो ने बाहर कर दिया तापर कौन कले जे बर्नबा मार्को को लेके आगो को बढ़ी सेवा कर आम प्रेरित पुस्तक गले आम ध्यान कर। तो मु कहीं कहूँ कथाटी ए मार्क लिखित सुसमाचार पढ़ा समय आम गुड़े विषय देखा आउ तुरंत तुरंत समस्त विषय लेखा थी देखिए गोटे पद पढ़े प्रथम पितर तार 5 पर्व 13 पद प्रथम पितर 5 पर्व 13 पद तुम्भ मानक सहित मनोनीत बाबिलोनस्थ मंडली और मोहर पुत्र मार्क तुम्भ मानक नमस्कार जनाऊ अछंती। एटी पितर कौन बोली कहउछन मार्को को मोहर पुत्र बोली कहउछन। मोहर पुत्र बोले आपको मन पड़थो जंती पाउलो कहउछन तिमोथी को द्वितीय तिमोथी तार 1 पर्व 2 पद पढ़िबे। द्वितीय तिमोथी तार प्रथम अध्याय 2 पद प्रिय पुत्र तिमोथीଙ୍କ निकटକୁ पत्र ଲେଖୁଅଛି पिता ईश्वर और आम्भ मानक प्रभु ख्रीष्ट जीशुଙ୍କ ଠାରୁ अनुग्रह दया और शांति तुम्भ प्रति हेउ। एठी पाउलो कौन कहउछन तिमोथी को मोर प्रिय पुत्र बोली सेठी पितर कहउछन मार्को को मोर पुत्र बोली माने देखो तो सेवक मान सहित रहु रहु एमान व्यवहार केमती हो जाउछि पुत्र बोली भाभी देखो केमिति सुंदर भाव रे एमाने सेवन को जत्न नहीं आगु को आनुछन। तो आज आम स्टडी करबा पई जिबा मार्क लिखित सुसमाचार ता 2 अध्याय ए 2 अध्याय आप देखिबे जे विरोधी मान को मध्य रे यीशुकर 4टी भिन्न भिन्न घटना से विरोधी मान को मध्य अछंती आ तांकर विरोधी माने तांको समालोचना करूछन। से समालोचना भितर 2टा विषय देखिबे 2टा घटना होची ए करिबार उचित नथिला एमती करिबा नथिला 2टा आ 2टा विषय से एमती करिथिले हेई थांता एमती भाव रे यीशु को सवन अभियोग करूछन। प्रथम 2टी घटना होची जहा से करिबा अनुचित बोली कहउछ। कोन कोन अनुचित पक्षागत रोगी को सुस्थ करिबाडा आ कर आदायकारी लेबी घर को जाई कि यीशु समस्त भजन बसिबा एटा ताकर उचित नथिला बोली कि कहउछन। जोड़ा कि आमे 2 पर्व तार 1 रु 17 रे आमे देखिबु। प्रथम घटना होची पक्षागत रोगी को यीशु सुस्थ करिबा आ सुस्थ करिबा समय यीशु जा कहिले तोन पाप क्षमा करा गला यीशु को बचसा करूछन। आ प्रभु यीशु ख्रीष्ट कर आदायकारी ए माथ्यू जाको लेबी बोली कहा जाए तांको घरे से भजन रे बसी जंती से कहले ये ताको भजन रे बसिबा उचित नथिला 2टा उचित नथिला
ଆଉ ଦୁଇଟା ଅଭିଯୋଗ କଣ କରୁଛନ୍ତି 18 ପଦରୁ 28 ପଦରେ ଦେଖିବୁ ମାର୍କ 2 ପର୍ବ 18 ରୁ 28 ଯଦି ଆମେ ପଢିବା ସେଇଠି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ମାନେ କାହିଁକି ଉପବାସ କରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ବିଶ୍ରାମ ବାର ବିଷୟରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଏମାନେ ବିଶ୍ରାମ ବାର କାହିଁକି ଏମିତି ପାଳନ କରୁନାହାନ୍ତି ତ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା 2 ପର୍ବ ତାର 1 ପଦରୁ 17 ପଦ ପଢିବା 2 1 ରୁ 17 କେତେକ ଦିନ ଉତ୍ତାରେ ଯୀଶୁ ପୁନର୍ବାର କଫରନାହୁମରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତେ ସେ ଗୃହରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଜନରବ ହେଲା। ସେଥିରେ ଏତେ ଲୋକ ଏକତ୍ର ହେଲେ ଯେ ଦ୍ୱାର ପାଖରେ ସୁଦ୍ଧା ଆଉ ସ୍ଥାନ ରହିଲା ନାହିଁ। ପୁଣି ସେ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଇତିମଧ୍ୟରେ ଲୋକେ ଜଣେ ପକ୍ଷାଘାତୀ ରୋଗୀକି 4 ଜଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବୁହାଇ ତାହାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଘେନି ଆସିଲେ। କିନ୍ତୁ ଭିଡ଼ ହେତୁ ତାହାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଣି ନ ପାରିବାରୁ ସେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲେ ସେହି ସ୍ଥାନର ଛାତ ଖୋଳି କାଢି ପକାଇଲେ ଆଉ ତାହା ଭାଙ୍ଗି ଯେଉଁ ଖଟିଆରେ ପକ୍ଷାଘାତ ରୋଗୀଟି ଶୋଇଥିଲା ତାହା ଓହ୍ଲାଇ ଦେଲେ। ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଦେଖି ସେହି ପକ୍ଷାଘାତ ରୋଗୀକି କହିଲେ, ବତ୍ସ, ତୁମ୍ଭର ପାପ ସବୁ କ୍ଷମା କରାଗଲା। କିନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ସେ ସ୍ଥାନରେ ବସି ଆପଣା ଆପଣା ମନରେ ଏହା ତର୍କ ବିତର୍କ କରୁଥିଲେ, ଏ ଲୋକ କାହିଁକି ଏପରି କହୁଅଛି? ସେ ଈଶ୍ୱର ନିନ୍ଦା କରୁଅଛି। କେବଳ ଜଣଙ୍କ ବିନା ଅର୍ଥାତ୍ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିନା ଆଉ କିଏ ପାପ କ୍ଷମା କରିପାରେ? ସେମାନେ ଯେ ମନେ ମନେ ଏପରି ତର୍କ ବିତର୍କ କରୁଅଛନ୍ତି ତାହା ଯୀଶୁ ନିଜ ଆତ୍ମାରେ ସେହି କ୍ଷଣି ଜ୍ଞାତ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ମନରେ କାହିଁକି ଏହି ସମସ୍ତ ତର୍କ ବିତର୍କ କରୁଅଛ? କଣ ସହଜ, ପକ୍ଷାଘାତ ରୋଗୀକି ତୁମ୍ଭର ପାପ ସବୁ କ୍ଷମା କରାଗଲା ବୋଲି କହିବା, କି ଅବା ଉଠ, ତୁମ୍ଭର ଖଟିଆ ଘେନି ଚାଲ ବୋଲି କହିବା? କିନ୍ତୁ ପୃଥିବୀରେ ପାପ କ୍ଷମା କରିବାକୁ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ରଙ୍କର ଯେ ଅଧିକାର ଅଛି, ଏହା ଯେପରି ତୁମ୍ଭେମାନେ ଜାଣିପାର, ଏଥିପାଇଁ ସେ ପକ୍ଷାଘାତ ରୋଗୀକି କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ କହୁଅଛି, ଉଠ, ନିଜ ଖଟିଆ ଘେନି ଆପଣା ଘରକୁ ଚାଲିଯାଅ। ସେଥିରେ ସେ ଉଠି ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଖଟିଆ ଘେନି ସମସ୍ତଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ବାହାରିଗଲା। ତହିଁରେ ସମସ୍ତେ ଆଚମ୍ବିତ ହୋଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମହିମା କୀର୍ତ୍ତନ କରୁ କରୁ କହିଲେ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଏପରି କେବେ ହେଁ ଦେଖିନଥିଲୁ। ଯୀଶୁ ପୁନର୍ବାର ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ ବାହାରିଗଲେ ଆଉ ଲୋକ ସମୂହ ତାହାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସନ୍ତେ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପୁଣି ଯାଉ ଯାଉ ଯୀଶୁ ଆଲଫିଙ୍କ ପୁତ୍ର ଲେବିଙ୍କି କର ଆଦାୟ ସ୍ଥାନରେ ବସିଥିବା ଦେଖି ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୋହର ଅନୁଗମନ କର। ସେଥିରେ ସେ ଉଠି ତାହାଙ୍କର ଅନୁଗମନ କଲେ। ଆଉ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କ ଗୃହରେ ଭୋଜନ କରିବାକୁ ବସିବା ସମୟରେ ଅନେକ କରଗ୍ରାହୀ ଏବଂ ପାପୀ ତାହାଙ୍କ ଓ ତାହାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବସିଲେ, କାରଣ ସେମାନେ ଅନେକ ଥିଲେ, ପୁଣି ତାହାଙ୍କର ଅନୁଗମନ କରୁଥିଲେ। ସେ ପାପୀ ଓ କରଗ୍ରାହୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଭୋଜନ କରୁଅଛନ୍ତି ଏହା ଦେଖି ଫାରୁସୀ ଦଳର ଶାସ୍ତ୍ରୀମାନେ ତାହାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଏ କଣ? ସେ କରଗ୍ରାହୀ ଓ ପାପୀମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଭୋଜନ କରନ୍ତି। ଯୀଶୁ ତାହା ଶୁଣି ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ସୁସ୍ଥ ଲୋକମାନଙ୍କର ବୈଦ୍ୟଠାରେ ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଅସୁସ୍ଥ ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରୟୋଜନ ଅଛି। ମୁଁ ଧାର୍ମିକମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆସିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପାପୀମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆସିଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ମଧୁର ନାମରେ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏଇଠି ଆମେ ଷ୍ଟଡି କରିବା ସମୟରେ ଦେଖୁଛୁ ମାର୍କ 2 ପର୍ବରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମାର୍କ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରଥମ ପଦରେ ଦେଖୁଛୁ କେତେକ ଦିନ ଉତ୍ତାରେ ସେ ପୁନର୍ବାର କଫରନାହୁମରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତେ ସେ ଗୃହରେ ଅଛନ୍ତି। କଣ ଲେଖା ଅଛି? ଗୃହରେ ଅଛନ୍ତି। କୋଉ ଘରେ ଅଛନ୍ତି? ହୁଏତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କୋଉଠି ମାର୍କ ତାର 1 ପର୍ବ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 29 ପଦଟି ପଢିବେ। ତତ୍ପରେ ସେମାନେ ସମାଜ ଗୃହରୁ ବାହାରି ଯାକୁବ ଓ ଯୋହନଙ୍କ ସହିତ ସେହି କ୍ଷଣି ସିମୋନ ଓ ଆନ୍ଦ୍ରିୟଙ୍କ ଗୃହକୁ ଗଲେ। ହଁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କୋଉଠି ଥିବେ? ସାଧାରଣତଃ ଏଇ ଘରେ ଥିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ଯୋଉଠି ସିମୋନ ଆନ୍ଦ୍ରିୟଙ୍କର ଘରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଗୃହରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଏଠି ଦେଖୁଥିଲୁ ଗତ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଯେ ସିମୋନଙ୍କର ଶାଶୁ ଜ୍ୱରରେ ଶଯ୍ୟାଗତ ଥିଲେ। ଏଇ ସିମୋନ ଆଉ ଆନ୍ଦ୍ରିୟଙ୍କ ଘରେ
ए सिमोनकर शाशु कौन करुछन जिहुदी कल्चर रे साधारणतः जेतेबेले ससुर चली जाउथिले शाशुंकर जत्न किए नउथिले तांकर जोई माने नउथिले से तांकर झियो घर रहउथिले एटा तांकर संस्कृति रे थिला तो जेतेबेले जने बाहा हबो जदि तारो ससुर चली जिवे तल से कौन करथिले निजर शाशु को निज पाखरे रखी कि जत्न नउथिले केते बढ़िया कल्चर नै कि तो तांको सेही घरे पुणी थरे जिसु जाइछन गृह रे अछंती बोली जनर बहेला सेतरे एते लोक एकत्र हेले जे द्वार पाखरे सुधा आउ स्थान रहिला नै आपण जब देखिबे कफरनाम रो घर गुडाको बेसी बड़ घर नथिबो 18 फुटिया घर घर गुडाको केमती प्राय 18 फुट रो घर गुडे थिबो अधिक ले सेठी 50 लोक बसी पारिबे बा ठिया ही पारिबे बाहर सेमती छोट घर गुडाको सेठी प्रभु यीशु ख्रीष्ट वाक्य प्रचार करबा को लागिले वाक्य प्रचार करबा आपण देखिबे मार्क लिखित सुसमाचार रे यीशुंकर सेवा कार्य घटना गुडी को लेखिला बेलकु ता सहित मार्क यीशु ख्रीष्टंकर वाक्य प्रचार को मध्य से लेखुछन वाक्य प्रचार आज प्रसंग होउची कोन विरोधी मध्य रे यीशु विरोधी मध्य रे यीशु माने मार्क लिखित सुसमाचार रो द्वितीय अध्याय रे हम देखुछु जे यीशु ख्रीष्ट विरोधी मान को सामना करूछन लोक माने यीशु को विरोध करबा आरंभ कलेनी हम अन्य अध्याय गुडा करे टिके डेरी रे देखुछु माथ्यू रे हम जो देखुतिलु टिके डेरी रे विरोधाभास देखुछु किंतु एठी आरंभ रो यीशु को प्रति माने विरोधाभास हम देखुछु लोक विरोध करबा कारण करछन यीशु वाक्य प्रचार करबा को लागिले जदि आपण देखिबे मार्क 1 पर्व 14 पद पढ़िबे मार्क 1 तार 14 जोहन कारारुद्ध हेला परे यीशु गालिली के आसी ईश्वरंक सुसमाचार घोषणा करी कहिबाकू लागिले एटा हम देखुछु जे यीशु ख्रीष्ट सुसमाचार घोषणा करबाकू आरंभ करूछंती आपण 21 पद पढंतु परे से माने कफरनाहम को गले आउ सेही क्षणी यीशु विश्राम बार रे समाज गृह रे प्रवेश करी शिक्षा देबाकू लागिले एठी भी देखंतु यीशु शिक्षा देबाकू लागिले आमे दुई पर्व तारो दुई पद देखिलु यीशु वाक्य प्रचार करबाकू लागिले चारि पर्व 33 पद मार्क 4:33 यीशु एही प्रकार अनेक दृष्टांत द्वारा सेमानंक सुनिबा शक्ति अनुसारे सेमानंक निकटरे वाक्य प्रचार करुथिले प्रभु यीशु ख्रीष्ट वाक्य प्रचार करुथिले माने मार्क यीशु को सेवक भाव रे लिखिबा समय रे सेवक भाव रे मध्य प्रभु यीशु कोन करछंती से प्रचार करबा बंद करूना केवल सुस्थता नु आम गत अध्याय देखुलु यीशु सुस्थ करुछंती ए अध्याय मध्ये देखिबा यीशु सुस्थ करुछंती किंतु सुस्थ करबा सहित प्रभु यीशु ख्रीष्ट कोन करुछंती सुस्थ करबा सहित से वाक्य प्रचार मध्ये करुछंती वाक्य प्रचार मध्ये से करुछंती तो प्रभु यीशु वाक्य प्रचार कले आ इतिमध्ये लोके जने पक्षागत रोगी की 4 जन को द्वारा बुहाई ताहांक निकट घेनी आसिले जने बही के आनुछंती आ कफरनाहम रे जदि आपण देखिबे सेठिका लोक मान से समय जो गरीब अवस्था थिले सेमान को खटो प्राय नथिला सेमान को पटी रे बा मेट रे सेमान सोउथिले मेट रे हुए तो तांको मेट रे गुडे की तांको आनी थिबे बोली कहल जाय इंग्लिश से मेट बोल लिखा केजेबी बाइबल रे बेड बोल लिखा न मेट बोल लिखा होछि तो से मेट बोलिया गोटे खटोटा थिबो ताको सन गुडे की सेमाने आनी थिबे आउ सेमाने से छात खोली बोल लिखा होछि तीरे भिडो हेतु सेमाने पाखो का आसी न पारिबारु से जो स्थान रे से स्थान छात खोली काढ़ी पकाइले छात खोली वाला आम आजिकल घर कथा भावुचु एमती कंक्रीट घर को केमती भांगी थिबे टीण घर को केमती काढ़ी थिबे से समय टीण घर छात घर गुडा नथिला साधारणतः से घर गुडा केमती थिबो छाटी माटी रे छण रे तयारी हेतिबो छातटा ताकू माटीटा चन ऊपर गुडा लेपन करथिबे छण आउ से झाटी गुडाक माने पतला पतला काठ गुडाक ता सहित एमाने माटी लेपन देते छातटा सेमिति थी
से छात को से काढ़िले आ विशेष कर से विश्वास देखंतु जे प्रभु जीशु ख्रीस्ट सुस्थ करिवे कारण इति पूर्व जो घटना गुड़ा देखी ए 4 जन लोक आसुचंती किंतु 4 जन लोक जीशु को नहीं के आसुचंती एटा म आपन कहबा पई चाहे आमे अनेक थर जीशु को पाखक आसु किंतु 4 जन मिसी मते जन को आनी पारुन आपण मीटिंग जीवा समय कार रे जागा थिबो ऑटो रिक्शा रे जागा थिबो आसीबी कि टिके बोले नाही हमको जागा होने तुमको कुआड़े हो अनेक लोक को परिवर्तन आपण देखिबे आपण जीशु को कति की आनिले आपण जीशु को कति की सान को आनिबा द्वारा आपण कोन करि परिबे आपण जानि परिबे आपण जानि परिबे अनेक तर कोन हुए मोर प्रिय भाई भणी माने हम अनेकों को जीशु को कति की आनिबा पई हम आग्रह प्रकाश करि न आनिले सुस्थ है प्रभु जीशु कोन कले सेमान को विश्वास देखि से पक्षाघात रोगी कहिले तुमरो पाप सब क्षमा करा एट्रु प्रॉब्लम स्टार्ट हे गेला जीशु को विरोध करिबा रोगी को किए सुस्थ करंती रोगी को तो ईश्वर सुस्थ करंती सत्य कथा किंतु प्रभु जीशु एटी कोन कहउछथि सीधा सळ कहउछ तुमरो पाप सब क्षमा करा गला प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर सेवा कार्य देखिबे रोगी मान को सुस्थ करिबा तांकर सेवा कार्य अंश थिला किंतु से गुरुत्व दउतिले कोन पाप क्षमा विषय आजिकाली जो सुस्थकारी सेवा हमें देखुचु ए सुस्थकारी सेवा रे केवल सुस्थता देखुचु स्टेज रे लोक मान को डाकुचंती लोक मान मु सुस्थ हेली मु देखि पारुची मु चाली पारुची अमक हेला समक हेला ठीक अछि किंतु पाप क्षमा विषय एठी प्रभु जीशु कहउचंती जीशु सेमान को विश्वास देखि से पक्षाघात रोगी कहिले बस तुमरो पाप सब क्षमा कर आपण जब देखिबे जोहन 5 पर्व तार 14 पद टी देखिबे जोहन 5 पर्व तार 14 पद ଏହା ପରେ ଯୀଶୁ ମନ୍ଦିରରେ ତାହାର ଦେଖା ପାଇ ତାକୁ କହିଲେ, ଦେଖ ତୁମ୍ଭେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଅଛ ଆଉ ପାପ କର ନାହିଁ, ଯେପରି ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତି ଅଧିକ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ନ ଘଟେ। देखो प्रभु जीशु ख्रीस्ट पाप को गुरुत्व दौन सुस्थता को नहीं कारण सुस्थ होला परे भी जने लोग कौन करि परिबो पाप करि परिबो किंतु प्रभु जीशु ख्रीस्ट कौन कहउछथि एठी एठी से सुस्थता को गुरुत्व दउना से गुरुत्व दउछथि कौन से गुरुत्व दउछथि पाप क्षमा तो प्रभु जीशु तो कहउछथि तुमरो पाप सब क्षमा करा गला मार्को 2 पर्व 6 पद देखुची किंतु शास्त्री मानक मध्यरु केतेक से स्थान रे बसी आपण आपण मन रे या तर्क वितर्क करूथिले ए लोक काहे की एपरि करू अछि ए लोक काहे की एपरि कहू अछि काहे की एमती अछि एम तो कहबा कथा नो पाप क्षमा करा गला से ईश्वर निंदा करू अछि केवल जनक बिना अर्थात ईश्वर बिना आउ किए पाप क्षमा करि पारे ए समय ठारू शास्त्री मान को मुंड रे पसी गला ये कौन करूछंती ए ईश्वर निंदा करू अछंती आ ईश्वर निंदा करबा लोकर कौन घटना होतिला आपण देखिबे लेवी पुस्तक रे लेवी तार 24:16 लेवी पुस्तक तार 24 अध्याय तार 16 पद पुଣି जे केही अपना सदाप्रभुଙ୍କ ନାମର ନିନ୍ଦା କରେ ସେ ଅବଶ୍ୟ ହତ ହେବ। ସମସ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀ ତାହାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ପଥର ମାରି ବଧ କରିବେ। ବିଦେଶୀ ହେଉ ବା ସ୍ୱଦେଶୀ ହେଉ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ନିନ୍ଦା କଲେ ହତ ହେବ। कौन हम से एटा व्यवस्था रे थिला जदि के ईश्वर निंदा करिवो से मृत्यु दंड पाइबो ताकू लोक समस्त मारिबे सेइतबे कोन करा जाउची जीसु को क्रूसावित समय समस्त कहउछंती याकू क्रूस रे चढ़ाओ आकू क्रूस चढ़ाओ ए मरिबार योग्य ए हत हेबार योग्य काहे कि जीसु को छवि केमती करा जाउची जे ईश्वर निंदा करूछन जीसु को ग्रहण करबा हमर पखरे बहुत कष्ट करथिला ए शास्त्री माने शेष पर्यंत भी ग्रहण करि पारुना जन कोन कहउछंती ईश्वर निंदा कला प्रभु जीसु ख्रीस्ट कोन करूछंती 10 पद देखिबे मार्को 2 पर्व 10 पद किंतु पृथ्वी रे पाप क्षमा करबाकू मनुष्य पुत्रंकर जे अधिकार अछि एहा जेपरि तुमे माने जानि पारो
प्रभु जीशु ख्रीष्ट कौन पाई कहते सुस्थ कर पठाई देना कहीं सुस्थ कला पर यही कथा कहते तुम पाप क्षमा करागला जे प्रभु जीशु ख्रीष्ट केवल सुस्थ करती ता नुह जे पृथ्वी रे पाप क्षमा करिवार मनुष्य पुत्रंकर अधिकार अच्छे आउ कार अधिकार नहीं एटा जीशु से कहवाई चाहते विरोधी मान मध्य प्रभु जीशु अच्छा जीशु ख्रीष्ट से पक्षागत रोगी को सुस्थ कले आचंबित तो होउछन्ति आश्चर्य तो होउछन्ति किंतु ए पाप क्षमा हला कहबाटा ए माने डाइजेस्ट करि पारनाति हजम करि पारुना मु तो मान कहछि या जेपर तुमाने जानि पारो एथि पई से पक्षागत रोगी कहिले मु तुमको कहछि उठ प्रथम होछि उठ खटिया घेनी अपना घर को चली जाओ तीनटा विषय उठ खटिया घेन घर को चली जाओ से जीशुंकर ए कथा को मानिला से उठी तत्क्षणात खटिया घेनी समस्त साक्षात बाहरी गला आसवा समय केमती आसीथिला लोक माने ताको बोही के आनी किंतु गला बेले केमती जाउछि से निजे चली की जाउछि हुए तो प्रिय भाई भौणी माने आपण माने मध्य प्रथम रे कहा को जीशु को कति आनी पारंती किंतु परे से आपण को ठार मध्य एक्टिव हे जिवो एक्टिव हे जिवो काहे कि आपण सेमिति जने व्यक्ति को थरे आनी की देखंत जीशु को पाखरे अनेक आपण देखिबे जो मान को आपण जीशु को कति आनिले सेमाने आपण को ठार अधिक सक्रिय थिबे एटी लोकटा निजे से उठिकी बाहरी जाउछि तापरे 13 पद देखुच आम से पुनर्बार समुद्र कूल को बाहरी गले से पुनर्बार समुद्र कूल को बाहरी गले प्रभु जीशु ख्रीष्टर ए सेवा कार्य हठात हठात विभिन्न स्थान को जीवा मार्क लिखुच से बाहरी गले आप देखिए मार्क 1 पर्व 16 पद पढ़े मार्क 1 तार 16 से गालिली समुद्र कूल दे जाउथिबा समय रे सिमोन और तांको भाई आंद्रियों समुद्र रे ऊंरी जाल पकाउथिबा देखिले कारण से माने मत्स्यजीवी थिले देखुच आम कौन सिमोन आ आंद्रियों को समुद्र रे भौरी जाल पकाइबार से देखुच कोठी समुद्र कूल रे से लिखुच से पुनर्बार समुद्र कूल को बाहरी गले से प्रथम थर जाइथिले एठी हम देखुचु से पुनर्बार बाहरी गले और लोक मान तांको पाखु आछन से शिक्षा देबा को लागिले शिक्षा देबा को लागिले आपण 3 पर्व 7 पद पढ़तु 3 पर्व 7 पद एथिरे जीशु आपणा शिष्य मानक सहित अंतर होई समुद्र कूल को बाहरी गले पुणी गालिलीरु महाजनता ताहांकर पश्चात गमन कले आउ जिहुदा जेरुसालेम इदोम जर्दनर अपर पार्श्व पुणी सोर और सीदोन चतुर्दिगरु महाजनता ताहांक समस्त कर्मर कथा शुणी ताहांक निकट को आसिले प्रभु जीशु ख्रीष्टर सेवा कार्य देखंतु गोटे घर भीतर आरंभ होछि किंतु एबे घर स्थान हो नै एबे कोठी से जाउछंती समुद्र कूल को बाहरी जाउछंती जोडी बहुत जागा थी आ सेठी प्रभु जीशु ख्रीष्ट शिक्षा देवा आरंभ करूछन आ से जाउथिबा समय आलफी को पुत्र लेवी की एडी लेवी बोली लिखा जाउछि माथ्यू रे देखिबे आपण माथ्यू 9 पर्व 9 पद रे माथ्यू बोली लिखा जाउछि माथ्यू 9 पर्व 9 पद रे पढिबे जीशु सेठारे जाऊ जाऊ माथ्यू नामक जने व्यक्ति की कर आदाय स्थान रे बसिथिबा देखि तांको कहिले मोहर अनुगमन कर सेथिरे से उठी ताहांकर अनुगमन कले एटा हम देखु लेवी होचंती माथ्यू परे परे तांको ना माथ्यू बोली लिखुचंती आपण देखिबे मार्को तार 3 पर्व 18 पद रे आंद्रियो फिलिपो बर्थोलोमी माथ्यू डायरेक्ट माथ्यू लिखुचंती एठी लिखा अछि लेवी आल्फी को पुत्र लेवी की कर आदाय स्थान रे बसिथिबा देखि तांको कहिले मोर अनुगमन करो सेते से उठी तांकर अनुगमन कले आ जीशु तांको गृह रे भोजन करबा को बसिबा समय रे अनेक करग्राही
ଏବଂ ପାପୀ ମାନେ ତାହାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ବସିଲେ, କାରଣ ସେମାନେ ଅନେକ ଥିଲେ, ପୁଣି ତାହାଙ୍କର ଅନୁଗମନ କରୁଥିଲେ। ଏଠି କଣ ହେଇଛି, ଯେତେବେଳେ ଲେବି ବା ମାଥିଉଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାଙ୍କର ସେବା ପାଇଁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ଲେବି କଣ କରୁଛନ୍ତି, ମାଥିଉ ତାଙ୍କର କର ଆଦାୟକାରୀ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ, ଯୋଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ତାଙ୍କର ଥିଲେ, ସେ ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ପରିଚିତ କରିବା ଡାକୁଛନ୍ତି ଯେ ଏ ହଉଛନ୍ତି ମୋର ଗୁରୁ, ଆଜି ଠାରୁ ମୁଁ ତାଙ୍କର ପଶ୍ଚାତ ଗମନ କରିବି। ତ ସେ ଫେରୱେଲ ନେଲା ଭଳିଆ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଡାକିଛନ୍ତି, ଭାଇମାନେ ଆସ, ଭଦ୍ର ଟିକେ ବସ, ମୋର ଗୁରୁ ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ମୋର ପ୍ରଫେସନ ମୁଁ ଛାଡିକି ଯାଉଛି, କର ଆଦାୟ କରିବା। ଗୋଟେ ପ୍ରେଷ୍ଟିଜିୟସ୍ କାମ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଲାଭଦାୟକ କାମ ଥିଲା। ରୋମିଓ ସରକାର ଅଣ୍ଡରରେ ଏମାନେ କର ଆଦାୟ କରୁଥିଲେ, କେତେଟା କର ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଦିଆଯାଉଥିଲା, ଆଉ କେତେଟା ଖଜଣା ଏମାନେ ନିଜେ ସେମାନେ ଆଦାୟ କରିକି ଦଉଥିଲେ। ସେ ପ୍ରକାର କାମ ଲେବିଙ୍କର ଥିଲା। ତ ଲେବି ଏବେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଘରେ ଗୋଟେ ଭୋଜର ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କର କର ଆଦାୟ କରିବା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ, ମାନେ କରଗ୍ରାହୀ ମାନଙ୍କୁ ଡାକିଛନ୍ତି। ସବୁ କରଗ୍ରାହୀ, ସେ ଏକା କରଗ୍ରାହୀ ନୁହନ୍ତି, ଅନ୍ୟ କରଗ୍ରାହୀ ମାନଙ୍କୁ ଡାକିଛନ୍ତି। ଆଉ ପାପୀ ମାନେ, ଯୋଉମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଜିହୁଦୀ ନୁହନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ପାପୀ ବୋଲି ଗଣୁଥିଲେ, ସେ ପାପୀ ମାନେ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଶିଷ୍ୟ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଅନେକ ଶିଷ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିବେ କେବଳ ଏ 4 ଜଣ ଶିଷ୍ୟ ନୁହନ୍ତି, ଇତିମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖରେ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି, ଏ 4 ଜଣ ଶିଷ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ପିତର ଅଛନ୍ତି, ଆନ୍ଦ୍ରିୟ ଅଛନ୍ତି, ଜାକୁବ ଅଛନ୍ତି, ଜୋହନ ଅଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ଅନେକ ଶିଷ୍ୟ ବୋଲି ଲେଖା ଯାଉଛି। ଏ ଅନେକ ଶିଷ୍ୟ ବୋଲା ବେଳକୁ ଯୀଶୁଙ୍କର କେବଳ 12 ଜଣ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ ତାହା ନୁହଁ, ଯୀଶୁଙ୍କର ଏପରି ଅନେକ ଶିଷ୍ୟ ତାଙ୍କର ପଛରେ ଯାଉଥିଲେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆମେ 12 ଜଣ ଲିଷ୍ଟରେ ଦେଖୁନାହୁଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଜିହୁଦା ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି, ଫାଶୀ ମରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପଦରେ ଯେତେବେଳେ ବଛିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଇ ସମୟରେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଆରମ୍ଭରୁ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣକୁ ବାଛିବା ବୋଲି ଲେଖାଯାଉଛି। ଆପଣ ଯଦି ପଢିଲେ ଦେଖିପାରିବେ, ପ୍ରେରିତ ତାର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 22 ପଦ, ପ୍ରେରିତ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 22 ପଦ। ସେତେ ସମୟ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗୀ ହୋଇଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହିତ ତାହାଙ୍କ ପୁନରୁତ୍ଥାନର ସାକ୍ଷୀ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆପଣ 21-22 ମିଶେଇ ପଢନ୍ତୁ। ଅତଏବ ଯୋହନ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେବା ସମୟଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଗୃହୀତ ହେବା ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯେତେ ସମୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗମନାଗମନ କରୁଥିଲେ, ସେତେ ସମୟ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗୀ ହୋଇଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହିତ ତାହାଙ୍କ ପୁନରୁତ୍ଥାନର ସାକ୍ଷୀ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ କଣ କଲେ, ଆହୁରି ଅନେକ ଲୋକ ଯୀଶୁଙ୍କ ପଛରେ ଯାଉଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଏମାନେ ଜଣକୁ ବାଛୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଜିହୁଦା ଚାଲିଗଲା, ତାଙ୍କ ଜାଗାରେ ଏ ମଥିଉଙ୍କୁ ସେମାନେ ବାଛୁଛନ୍ତି। ତ ଏପରି ଅନେକ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ ଯୀଶୁଙ୍କର, ଏମାନେ ହିଁ ନଥିଲେ, ଅନ୍ୟମାନେ ବି ଥିଲେ। ଏମାନେ ତ ଯାଇଛନ୍ତି କାହା ଘରକୁ, ଏ ଲେବିଙ୍କ ଘରକୁ ପ୍ରଭୁ ଭୋଜନରେ ବସିଛନ୍ତି। ବସିଲା ବେଳକୁ କଣ ହଉଛି, ଏମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବଚସା କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ କହୁଥିଲି ବିରୋଧୀ ମାନଙ୍କର ହାବୁଡରେ ଯୀଶୁ ପଡି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ଫାରୁସୀ ମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିବାକୁ ଲାଗୁଛନ୍ତି। କଣ କହୁଛନ୍ତି 16 ପଦରେ, ସେ ପାପୀ ଓ କରଗ୍ରାହୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଭୋଜନ କରୁଅଛନ୍ତି। ଏହା ଦେଖି ଫାରୁସୀ ଦଳର ଶାସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏ କଣ, ସେ କରଗ୍ରାହୀ ଓ ପାପୀ ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଭୋଜନ କରୁଅଛନ୍ତି। ଯୀଶୁ ତାହା ଶୁଣି ସେମାନେ କହିଲେ, ସୁସ୍ଥ ଲୋକମାନଙ୍କର ବୈଦ୍ୟ ଠାରେ ପ୍ରয়োଜନ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଅସୁସ୍ଥ ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରୟୋଜନ ଅଛି। ମୁଁ ଧାର୍ମିକ ମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବାକୁ ନିମନ୍ତେ ଆସି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପାପୀ ମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆସିଅଛି। ତାପରେ କଣ ଲେଖା, 18 ପଦରେ, ଯୋହନଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ମାନେ ଓ ଫାରୁସୀ ମାନେ ଉପବାସ କରୁଥିଲେ। ସେଥିରେ ସେମାନେ ଆସି ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଯୋହନଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଓ ଫାରୁସୀ ମାନଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଉପବାସ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଉପବାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ କାହିଁକି? ଏଠି କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୋହନଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ଯୋହନ ମରିଗଲେଣି, ଧରା ପଡିଗଲେଣି, ସେ ବନ୍ଦୀଗୃହକୁ ପଳେଇଲେଣି, ତଥାପି ଯୋହନଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ ସେତେବେଳେ ଯୋହନଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ଭାବରେ ପରିଚିତ ଥିଲେ। ଯୋହନଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଫାରୁସୀ ମାନଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଏମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯୋହନଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ
ଉପବାସ କରୁଛନ୍ତି, ଫାରୁସି ମାନଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଉପବାସ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ କାହିଁକି ଉପବାସ କରୁନାହାନ୍ତି? ଏମାନେ କଣ? ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଲେବି ପୁସ୍ତକ ତାର 16 ପର୍ବ 29 ପଦଟି ପଢନ୍ତୁ। ଲେବି 16:29। ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏହା ଅନନ୍ତକାଳୀନ ବିଧି ହେବ। ସପ୍ତମ ମାସରେ ଓ ସେହି ମାସର 10ମ ଦିନରେ ସ୍ୱଦେଶୀୟ ବା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବାସୀ ବିଦେଶୀୟ ଲୋକ ହେଉ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରାଣକୁ କ୍ଲେଶ ଦେବ ଓ କୌଣସି ପ୍ରକାର କର୍ମ କରିବ ନାହିଁ। କଣ କରିବ? ସେଇଦିନ ତୁମେ ଉପବାସ କରିବ। କ୍ଲେଶଦ ମାନେ କଣ? ତୁମେ ଉପବାସ କରିବ। এটা হচ্ছে ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତର ଦିନ। ପରେ ପରେ ଲେଖା ଯାଉଛି ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତର ଦିନ। ଏ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ଦିନରେ ହିଁ ସେମାନେ ଉପବାସ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଫାରୁସି ମାନେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଦିନ ନାହିଁ, ସପ୍ତାହରେ 2 ଦିନ ଉପବାସ କରୁଥିଲେ। ସୋମବାର ଦିନ ଆଉ ଗୁରୁବାର ଦିନ। ଏମାନଙ୍କ ଉପବାସ କେବେ କେବେ ଥିଲା? ସୋମବାର ଆଉ ଗୁରୁବାର। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଫାରୁସି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଲୁକ ତାର 18 ପର୍ବ ତାର 10 ପଦ ଆଉ 12 ପଦ। 2 ଜଣ ଲୋକ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ନିମନ୍ତେ ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲେ, ଜଣେ ଫାରୁସି ଓ ଅନ୍ୟ ଜଣକ କରଗ୍ରାହୀ। ମୁଁ ସପ୍ତାହରେ 2 ଥର ଉପବାସ କରିଥାଏ ଓ ମୋହର ସମସ୍ତ ଆୟର 10ମାଂଶ ଦାନ କରିଥାଏ। ଏ ଫାରୁସି ମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ? ଏମାନେ 2 ଥର ଉପବାସ କରୁଥିଲେ। ସପ୍ତାହରେ 2 ଥର, ସୋମବାର ଆଉ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଏମାନଙ୍କର ଆମେ ଇତିହାସ ଦେଖିଲେ ଜାଣୁଛୁ ଏମାନେ 2 ଥର ଉପବାସ କରୁଥିଲେ। ତ ଉପବାସ କେବେ କରାଯାଉଥିଲା? ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ଦିନରେ ଉପବାସ କରାଯାଉଥିଲା। ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଯେ ଯୋହନଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ଫାରୁସି ମାନଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ ତ ଉପବାସ କରୁନାହାନ୍ତି। ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ବରଯାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ବର ଥିବା ସମୟରେ କି ଉପବାସ କରିପାରନ୍ତି? ବରଯାତ୍ରୀ କେବେ ଉପବାସ କରନ୍ତି? ଆପଣ କେବେ ଯାତ୍ରୀ ହେଇ ଯାଇଛନ୍ତି? ଯାତ୍ରୀ ମାନେ ପୁରା ପୁରା ପେଟ ଧୋଇକି ଯାଆନ୍ତି। ଆଜି ତ ବରଯାତ୍ରୀ ଯାଉଛୁ ଖାଇବା ବୋଲିକି, ନଦୀକି ଖାଇବା ବୋଲି କଣ କରନ୍ତି? ଆଗରୁ ହାଲକା ହାଲକା ଖାଇକି ଯାଆନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେଉଁମାନେ ଭୋଜି ଭାତରେ ଯାଆନ୍ତି ସକାଳେ ଟିକେ କମ ଖାଆନ୍ତି। କାହିଁକି? ଖାଇବାକୁ ତ ମିଳିବ, ଆଉ ସେଠି ତ ଖାଇବା ଯାଇକି ଆଉ। ତ ଯେତେବେଳେ ବର ଅଛନ୍ତି, ବର ଥିବା ସମୟରେ କିଏ ଉପବାସ କରେ? ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି ଏବେ ବର ତାଙ୍କ ସହିତ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ବର ଯିବେ ତାପରେ ଶିଷ୍ୟ ମାନେ ଅଟୋମେଟିକ ଉପବାସ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିଜକୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିବେ 20 ପଦ ଲେଖା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସମୟ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବରଙ୍କୁ କାଢି ନିଆଯିବ, ଆଉ ସେତେବେଳେ ସେଇ ଦିନ ସେମାନେ ଉପବାସ କରିବେ। ଉପବାସ କରିବେ। ତମେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଉପବାସ କରୁଛ ଆଉ ତୁମେ ବଚସା କରୁଛ। ବ୍ୟବସ୍ଥା କହୁଛି ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତର ଦିନରେ ଉପବାସ କରାଯାଏ, କ୍ଲେଶ ନିଜକୁ ଦିଆଯାଏ, ଅନୁତାପ କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ତମେ ସପ୍ତାହରେ 2 ଥର ଉପବାସ କରି ନିଜକୁ ବେଶୀ ଧାର୍ମିକ ଦେଖାଉଛ। ଉପବାସ କରାଯାଏ ଯେତେବେଳେ ବରଙ୍କୁ କାଢି ନିଆଯିବ, ସେମାନେ ଉପବାସ କରିବେ। ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଆମେ ଦେଖିବା। ଆମେ ପଢିବା କଥା ଆରମ୍ଭ କଲୁଣି। 18 ପଦରୁ 28 ପଦଟି ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ। 18ରୁ 28। ଯୋହନଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ ଓ ଫାରୁସିମାନେ ଉପବାସ କରୁଥିଲେ। ସେଥିରେ ସେମାନେ ଆସି ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଯୋହନଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଓ ଫାରୁସିମାନଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ ଉପବାସ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଉପବାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ କାହିଁକି? ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ବରଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ବର ଥିବା ସମୟରେ ସେମାନେ କି ଉପବାସ କରିପାରନ୍ତି? ବର ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଥାଆନ୍ତି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସମୟ ଆସିବ ଆଉ ସେତେବେଳେ ଉପବାସ କରିବେ। କେହି ନୂଆ ଲୁଗାର ତାଳି ପୁରୁଣା ଲୁଗାରେ ପକାଏ ନାହିଁ। ପକାଇଲେ ନୂଆ ତାଳି ପୁରୁଣା ଲୁଗାରୁ ହୁଏ। ଆଉ କେହି ନୂଆ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ପୁରୁଣା କୁମ୍ପାରେ ରଖ ନାହିଁ। ରଖିଲେ ତାହା କୁମ୍ପା ଫଟାଇ ଦିଏ, ପୁଣି ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ଓ କୁମ୍ପା ଉଭୟ ନଷ୍ଟ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ନୂଆ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ନୂଆ କୁମ୍ପାରେ ରଖିବା ଉଚିତ। ଥରେ ଯୀଶୁ ବିଶ୍ରାମ ବାରରେ ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ଦେଇ ଯାଉଥିଲେ, ଆଉ ତାହାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଯାଉ ଯାଉ ଶସ୍ୟର ଶିଂସା ଛିଣ୍ଡାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ।
ଏଥିରେ ଫାରୁସୀ ମାନେ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଦେଖ, ବିଶ୍ରାମ ବାରରେ ଯାହା କରିବା ବିଧିସଙ୍ଗତ ନୁହେଁ, ଏମାନେ କାହିଁକି ତାହା କରୁଅଛନ୍ତି? ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଦାଉଦଙ୍କର ଅଭାବ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଓ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗୀମାନେ କ୍ଷୁଧିତ ହୋଇଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ କଣ କରିଥିଲେ, ତାହା କି ତୁମ୍ଭେମାନେ କେବେ ହେଁ ପାଠ କରିନାହଁ? ଅବିୟାଥର ମହାଯାଜକଙ୍କ ସମୟରେ ସେ କିପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୃହରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଯେଉଁ ଦର୍ଶନୀ ରୋଟି ଯାଜକମାନଙ୍କ ବିନା ଆଉ କାହାରି ଭୋଜନ କରିବା ବିଧିସଙ୍ଗତ ନୁହେଁ, ତାହା ଭୋଜନ କରିଥିଲେ, ପୁଣି ଆପଣା ସଙ୍ଗୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ବିଶ୍ରାମ ବାର ମନୁଷ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ହୋଇଅଛି, ମନୁଷ୍ୟ ବିଶ୍ରାମ ବାର ନିମନ୍ତେ ହୋଇନାହିଁ। ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ବିଶ୍ରାମ ବାରର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଅଟନ୍ତି। ଆମେ ଦେଖିଲୁ ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟି ଘଟଣା ଦେଖୁଥିଲୁ ଯେ ଯୀଶୁ ପକ୍ଷାଘାତ ରୋଗୀକୁ ସୁସ୍ଥ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ପାପ କ୍ଷମା କରାଗଲା, ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ଯୀଶୁ କାରିଗର ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଠି ବି ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ କାହିଁକି କର ଆଦାୟ, ମାନେ ବିରୋଧୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୀଶୁ ଅଛନ୍ତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିରୋଧୀ ମାନେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୀଶୁ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ଏଠି ଯେ ଉପବାସ ବିଷୟ ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି ଉପବାସ ତ କରିବେ, କିନ୍ତୁ କେତେବେଳେ କରିବେ? ଯେତେବେଳେ ବର ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କାଢି ନିଆଯିବେ, ସେମାନେ ଉପବାସ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ତାପରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି କି ନୂଆ ଲୁଗାର ତାଳି ପୁରୁଣା ଲୁଗାରେ ପକାଏ ନାହିଁ। ଯଦି ନୂଆ ଲୁଗାର ତାଳି ପୁରୁଣା ଲୁଗାରେ ପକାଇବ, ଏଇଟା ଦିଟା ଚିରିଯିବ, ଗୋଟେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି ନୂଆ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ପୁରୁଣା କୁମ୍ଭାରେ ରଖେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଉ ଅନୁଗ୍ରହ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରୁହେ ନାହିଁ। ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଉ ଅନୁଗ୍ରହ, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଏଠି କଣ କରୁଥିଲେ? ବାପ୍ତିଜକ ଯୋହନ କେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲେ? ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର କାମ ସରିଗଲା। ଏବେ ଯୀଶୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଅନୁଗ୍ରହ ଯୁଗ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଉଛି। ମାନେ ଯୋହନ ପୁରାତନ ନିୟମର ଶେଷ ଭାବବାଦୀ, ପୁରାତନ ନିୟମର ଶେଷ ଭାବବାଦୀ। ମାନେ ଯୋହନ, ବାପ୍ତିଜକ ଯୋହନ ପୁରାତନ ନିୟମକୁ ଆଉ ନୂତନ ନିୟମ ପାଇଁ ସେ ବ୍ରିଜ ଅଟନ୍ତି। ସେ କଣ ବ୍ରିଜ ଭଳିଆ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର କାମ କୋଉଠି ସରିଗଲା? ସେ ଧରା ପଡିଲା ପରେ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସେ ପରିଚିତ କଲା ପରେ ତାଙ୍କର କାମ ସରିଲା, ବ୍ୟବସ୍ଥାର କାମ ସରିଲା। ଏବେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦାତା, ସେ ଏବେ ଆସିଛନ୍ତି। ଯେ ବିଶ୍ରାମ ବାରର କର୍ତ୍ତା, ସେ ଏବେ ଆସିଛନ୍ତି। ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଏଠି? ଯେ ପୁରୁଣା ଲୁଗାର ତାଳି ନୂଆ ଲୁଗାରେ ମିଶା ଯାଏ ନାହିଁ। ନୂଆ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ପୁରୁଣା କୁମ୍ପାରେ ରଖାଯାଏ ନାହିଁ। ରଖିଲେ ଏଟା ଚିରିବ, ସେଟା ଫାଟିବ। ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଯୋହନ ତାର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 17 ପଦ, ଯୋହନ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 17 ପଦ। କାରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମୋଶାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଅନୁଗ୍ରହ ଓ ସତ୍ୟ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା। ତ କଣ ଲେଖା ଯାଉଛି? ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଶାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ମଶାଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା କେତେବେଳେ ଯାଏ କାମ କରିବ? ଯୀଶୁ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଯୀଶୁ ଆସିଲା ପରେ ବ୍ୟବସ୍ଥାର କାମ ସରିଲା, ଅନୁଗ୍ରହ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଅନୁଗ୍ରହ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେଟ କରି ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଦେଖରେ ବାବୁ ମାନେ, ବ୍ୟବସ୍ଥା ବୋଲେ ଏଇଟା। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଫାରୁସୀ ମାନେ ବୁଝି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି, ଦେଖ, ଏବେ ନୂଆ ଆସିଗଲାଣି, ଆଉ ପୁରୁଣା ସହିତ ମିଶାଇକି ରଖିହେବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦଉଛନ୍ତି, ନୂଆ ନିୟମ ଦେବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି। ନହେଲେ ତ ପକ୍ଷାଘାତ ରୋଗୀକୁ ସୁସ୍ଥ କରି ପଠେଇ ଦେଇଥାନ୍ତେ। ସୁସ୍ଥ କରି ପଠାଉନାହାନ୍ତି, ତାକୁ ତ ପାପ କ୍ଷମା କରାଗଲା। କରଗ୍ରାହୀ ଘରେ କିଏ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ପାପୀ ମାନେ ତ ବସନ୍ତି ନାହିଁ। ଯୀଶୁ ବସୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ପାପୀ ମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାର ନୂତନ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏ ଫାରୁସୀ ମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁ ନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଥରେ ବିଶ୍ରାମ ବାରରେ ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ଦେଇ ଯାଉଥିଲେ, ଆଉ ସେମାନେ ତାହାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ ଯାଉ ଯାଉ ଶସ୍ୟର ସିସା ଛିଣ୍ଡାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସିସା ଛିଣ୍ଡାଇ ଟିକେ ଖାଉଛନ୍ତି, ଟିକେ ଛିଣ୍ଡଉଛନ୍ତି। ଏମାନେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ସେଥିରେ ଫାରୁସୀ ମାନେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଦେଖ, ବିଶ୍ରାମରେ ଯାହା କରିବା ବିଧି ସଙ୍ଗତ ନୁହେଁ। କଣ କରିବା ବିଧି ସଙ୍ଗତ ନୁହେଁ? କଣ କରିବା ବିଧି ସଙ୍ଗତ ନୁହେଁ? ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣ ତାର
23 पर्व 25 पद, द्वितीय विवरण 23-25। ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ପ୍ରତିବାସୀର ବଢନ୍ତା ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଗଲେ ଆପଣା ହାତରେ ସିଂସା ଛିଣ୍ଡାଇ ଖାଇପାରିବ, ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ପ୍ରତିବାସୀର ବଢନ୍ତା ଶସ୍ୟରେ ଦାଆ ଚଳାଇବ ନାହିଁ। कौन लिखा जाइए? तुम्हें शस्य क्षेत्र दे जीवा समय तार बड़ंता क्षेत्र देखी जाउछ, तुम्हें कौन करबो? छिंडाई की खाई परिबो, किंतु कौन करि परिबो नै? दा लगै की काटी के आनिबो नै। एटा लिखा हिछि। छिंडाई खाइबाटा मना करा हि नै। ए फारूसी मान को इंटरप्रिटेशन देखो तो केमती काहे की छिंडाइले? अरे छिंडाइबा को तो लिखा हिछि, से माने छिंडाई परिबे, किंतु गोटै के आनि परिबे नै। एबे देखो तो आपण का बारी रे गले पिजुली अछि, दीटा काढी के खाइबे, ताको पॉलिथिन मागी के भर्ती कर आनिबे की? के जण देखिबे का घर को जिबे, एबे आंबो मास आसुची, जदि बारी रे आंबो हित पारे, अरे बा किते आंबो हिची, टिके छिनेबा तो सब गोटे गाणी कर आंबुल बनाइबे ना आचार बनाइबे? नै सेटा मना, गोटे छिनेई की खाइ परिबे, पिजुली गोटे काढी के खाइ परिबे। एबे तेंतुली भलो लागिला, टिके गोटे बे दीटा खाइ देबे, ताकू झाड़ी झुड़ी आनी की रखितिबा, कोन करि हबो? डाली रे खट्टा करि हबो, अमुक करि हबो, सेटा नो। आंबुल आनी की बेसर करि हबो, एते स्टोरी नै। कोन करिवो? टिके छिनेलो खाइलो पळे आसबे। एटा को मना करा जाउनी। देखिबे के जणा कोन करिवे? आपनकर बारी रे जदि पिजुली हिची, टिके बाड़ी आनिलो, झोड़ेइबा, मिठा लागुची खाइबे। तापरे तांको पाइ नै देबा, यांको पाइ नै देबा, मिठू मद मने पड़िबो, मिठू को भी तुमको सेते ता गछ लगाइचंती नै, कोन सिंसा छिंडाई खाइबा पाइ मना करा हि नै। किंतु ए फारसी माने रॉन्ग इंटरप्रेट करि कोन कहउछंती, आपनको शिष्य माने काहे कि छिंडाउछंती? यीशु कहले तुमे केमति पाठ करूछो, व्यवस्था रे कोन लेखा अछि? देखंतु यीशु सेमाने कहउछंती, सेमाने काहे कि ताहा कहउछंती, से सेमाननको कहिले दाऊदंकर अभाव समय रे जेतेले से ओ तांको संगी माने खिदित होइतिले, सेतेबेले से कोन करथिले ताहा कि तुमानको केबे हे पाठ करिना? प्रभु यीशु ख्रीष्ट सेपटे पळे केबे पाठ करिनो कि? जणे भोक लागिबा समय रे से खाई परिबो, भोकिला लोक खाई परिबो। आपण जदि परे पढिबे प्रथम सामुएल तार 21 पर्व 1 रु 6 परे पढिबे, आपण माने जानि परिबे से खाई परिबो। आपण माने लेवी रे भी देखि परिबे से खाई परिबो। 24 पर्व तार 5 रु 9 पढिले भी आपण जानि परिबे से लोक करि परिबो, भजन करि परिबो। किंतु एमाने कोन करूछंती? एइटा को भिन्न भाव रे इंटरप्रेट करूछन। यात्रा पुस्तक 34 पर्व 21 पद देखिबे, यात्रा 34-21। ତୁମ୍ଭେ 6 ଦିନ କର୍ମ କରିବ, ମାତ୍ର ସପ୍ତମ ଦିନରେ ବିଶ୍ରାମ କରିବ, କୃଷି ଓ ଶସ୍ୟ ଛେଦନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ରାମ କରିବ। कौन लेखा है? देखो केते सुंदर बाइबल, देखो केते सुंदर भाव रे अरे नूतन नियम रे पुरातन नियम लुचिकी रही। आमे ताको आमे कोन करछु? देखुछु, स्टडी करबा समय छोट छोट घटना गुडाको आपण पुरातन नियम रे नूतन नियम रे जहाँ देखि पारिबे, नूतन नियम रे पुरातन देखते, नूतन नियम पुरातन मिसिक अछि। आमे स्टडी करबा समय केते सुंदर भाव रे एटा आमे अध्ययन करछु। आउ थरे पढिबे, ତୁମ୍ଭେ 6 ଦିନ କର୍ମ କରିବ, ମାତ୍ର ସପ୍ତମ ଦିନରେ ବିଶ୍ରାମ କରିବ, କୃଷି ଓ ଶସ୍ୟ ଛେଦନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ରାମ କରିବ। कौन करिवो? एइटा को सब धरि बसछन। कौन करिवो नै? तुमे कृषि कर्म करिवो नै, शस्य छेदन करिवो नै। शस्य छेदन माने कोन? दा लगाय की काटिबा, धान कटा करिवो नै, गहम काटिबा को जीवो नै। किंतु ए माने काटिबा पाई जाय नांती, से खेत देई जाऊ जाऊ ए मान टिके छिंडेई की खाइछन। आउ हम द्वितीय विवरण देखिलु जे छिंडेई की खाई परिबो, किंतु कौन करि पाइबो नै? दा लगाय काटिबो नै। प्रभु यीशु ख्रीष्ट विरोधी मान को मध्य अछंती। शेष से कौन कहि समाप्त करूछंती? 27-28 रे आ से समान कहिले विश्राम बारर मनुष्य निमंते होई अछि, मनुष्य विश्राम बार निमंते होई नाही। तेणु मनुष्य पुत्र विश्राम बारर मध्य प्रभु अटंती। प्रभु यीशु ख्रीष्ट एइटा कहि के समाप्त करूछंती। कौन? जे तुमे विश्राम बार होछो,
मनुष्य पुत्र होउछंती विश्राम बारर प्रभु से कर्ता एई समय ठारू आपण देखिबे ए लोक माने यीशु को रिजेक्ट करबा आरंभ करूछन एमानक मनरे गोटे दाना बांधिबा आरंभ कला जे नाइ ए यीशु को क्रूस रे चढ़ाइबा को हबो याको रिजेक्ट करबा सन आरंभ कले आमे परवर्ती अध्याय गुडा करे आउ गुडे विषय देखि परिबा प्रभु यीशु ख्रीष्ट आश्चर्य कर्म करूछंती प्रचार करूछंती किंतु उपेक्षित हेई जाउछंती लोक मानकर विरोधर सामना करूछंती कारण से सहजरे त्राणकर्ता को ग्रहण कर पारुना प्रभु आपण मान को बुझीबा साहाय्य करंतु आज आमे एई चारोटी घटना द्वारा प्रभु यीशु ख्रीष्ट किपरि विरोधी मान को सामना करूछंती ता हमें देखि पारुछु क्रिटिसाइज यीशु को करा जाउची यीशु को समालोचना करबा छाडू नांती जेते से पक्षाघात रोगी को सुस्थ कले समालोचना करूछंती लेवी को घर को गले समालोचना करूछंती उपवास पय समालोचना करूछंती विश्राम बार पय समालोचना करूछंती प्रभु यीशु कहले मु विश्राम बार करता प्रिय भाई भणी माने आपनकर जीवन काल रे यीशु को सठिक भाव रे बुझीबा सेटा होची आपनकर जीवन रो गोटे उद्देश्य हेबा दरकार जदि आपण यीशु को ठीक भाव रे बुझी गले यीशु किए बुझी गले आपनकर जीवन रे जते कष्ट समस्या आसले मध्य आपण यीशु को छाडी के जाई परिबेनी यीशु को मझी मध्य अन्य मान छाडी छाडी चली जाइछंती यीशु थरे शिष्य मान को पचारले तुमे माने भी जीवा पई चाहूचो कि कोन बोली कहउछंती प्रभु आपण को छाडी कुआरे जीवा आपण को ठार अनंत जीवन रे बाकी अछि तेणु आपण माने मध्य जीवन रे जते उत्थान पतन आसिले मध्य आपण प्रभु यीशु को ठारे लागी कि रुहंतु प्रभु आपण मान का आशीर्वाद करंतु प्रार्थना करी अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर आपण को धन्यवाद दउछु आपण वाक्य द्वारा मान को सहित कथा आइतिबा हे प्रभु परमेश्वर आपण को नाम स्तुति प्रशंसा आदर महिमा जुगे जुगे हो आपण आमान को दया करंतु प्रभु जेपरि वाक्यर सत्य सत्य को हमें बुझी पारिबो प्रभु आज मार्क लिखित द्वितीय अध्याय प्रभु अध्ययन करिया देइथिबारु आपण को धन्यवाद दिए प्रभु आपण को नामर आदर महिमा गौरव जुगे जुगे हो प्रभु हे प्रभु परमेश्वर आमान को जीवन काल रे प्रभु यीशु को जेपरि हमें सत्य भाव रे बुझी पारिबो एतपे आपण आमान को अनुग्रह करन प्रेमी प्रभु परमेश्वर आपण को नाम स्तुति प्रशंसा आदर महिमा गौरव जुगे जुगे हो प्रत्येक को आपण सहाय्य करंतु प्रार्थना सुनिथिबार धन्यवाद दी प्रार्थनाटी मोर प्राणर प्रिय यीशु को नाम रे मागिली आमीन आमेन आमेन आसंतु आमाने शेष आशीर्वाद ग्रहण करी सभा को एठी रखिबा प्रभु यीशु ख्रीष्टଙ୍କ अनुग्रह पिता ईश्वरଙ୍କ प्रेम पवित्र आत्माଙ୍କ शांति और सहभागिता प्रभु यीशु ख्रीष्टଙ୍କ द्वितीय आगमन पर्यंत आम समस्तଙ୍କ उपरे प्रचुर परिमाण रे बर्तु आमेन आमेन प्रेज द लॉर्ड प्रभु समस्तଙ୍କୁ आशीर्वाद करंतु आउ परमेश्वर आमान को सप्ताह व्यापी बहुत सुंदर भाव रे जत्न नेले सप्ताह शेष दिन रे मार्कलिखित सुसमाचार 2 अध्याय को आमाने बहुत सुंदर भाव रे अध्ययन करी समाप्त करिछु विरोधी मानक मध्य रे यीशु ख्रीष्ट विरोधी मानक मध्य रे यीशु ख्रीष्ट जो प्रकार रहिले आज मध्य आमे सेही प्रकार विरोधी मानक मध्य रे आमे क्रिश्चियन भाई भणी माने रहउछु हमकु मध्य सेही प्रकार रहिबार आवश्यक रहिछि यीशु ख्रीष्ट कोनोसी प्रकार भूल करूनथिले हेले मध्य ताकर विरोध चलीथिला हमर मध्य विरोध हेबो प्रभु आमान प्रति दया करंतु अनुग्रह करंतु बाइबल लव ट्यूटर्स माध्यम रे आमाने नूतन नियम परिक्रमा को धीरे 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 आमे आगु को बढ़ुछु आ मु आशा विश्वास करे आपण माने ए सब अध्ययन द्वारा प्रचुर भाबे आपण माने आशीर्वाद पाउछंती प्रभु आपण को प्रचुर भाबे आशीर्वाद करंतु प्रभु का दासों को निमंते धन्यवाद केन्दुझर जिला को जाई से स्थान रु आमान को मध्य को लाइव आछंती पछाड़े बहुत सुंदर धड़ा धड़ा बस्ता गुडी को रखा जाईची बहुत बढ़िया बैकग्राउंड रे प्रचार करूथिले बहुत भल लागुथिला प्रभु तांग दासों को मध्य प्रचुर भाबे आशीर्वाद करंतु आ परमेश्वर आमान को ए कार्यक्रम को निरंतर चलाइबा पई शक्ति दउचंती कारण मु आरंभ रु कहि आसीची जे ए कार्यक्रम परमेश्वर को द्वारा निरूपित अटे आ जो कार्यक्रम परमेश्वर आरंभ करंती ताहा चलाइबा को मध्य से जानती सेति पई कोनोसी प्रकार बाधा विघ्न बिना आमाने बहुत सुंदर भाव रे ए कार्यक्रम को नियमित आमाने परिचालना करिवा पई प्रभु आमान को शक्ति दउचंती धन्यवाद आ ए कार्यक्रम द्वारा आपण और आपणकर मंडली आशीर्वाद पाइबार आवश्यक आपण माने जो मंडली रो सदस्य होंतु ना काहे कि
ଆପଣ ସେହି ମଣ୍ଡଳୀରେ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ଆପଣ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଆଉ ଯଦି କିଏ ପଚାରିବେ କାହିଁକି ତୁମେ ଏତେ ସକ୍ରିୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଛ, ନାଇଁ ମୁଁ ବାଇବଲ ଲଭର ଟ୍ୟୁଟର୍ସ ରେ ଜଏନ୍ କରୁଛି। ଆଉ ବାଇବଲ ଲଭର ଟ୍ୟୁଟର୍ସ ଆମର ଲୋକାଲ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଆମକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ଦଉଛି। ଏହା ହିଁ ଆମମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଆପଣ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଅଛନ୍ତି, ସେହି ମଣ୍ଡଳୀର ଉନ୍ନତି ନିମନ୍ତେ ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। କାଲି ରବିବାର ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଛୁଟି ଦଉଛୁ। କାଲି ଆପଣ ମାନେ ନିଜ ନିଜ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଯିବେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ କରିବେ। ପୁନର୍ବାର ସୋମବାର ଦିନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହେଇ ଏଇ ପ୍ରକାର ସୁନ୍ଦର ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। Praise Lord, sir. Praise the Lord. Praise the Lord, Praise the bhai. Lord. Lord, uncle. Praise the Praise the Lord. Lord, bhai. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise Praise the the Lord. Lord. Praise the Lord, Rama. Praise the Lord. Praise the Lord. ଭଲ ଅଛନ୍ତି ସାର୍? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୟାରୁ ଭଲ ଅଛୁ ଭାଇ। Praise the Lord, bhai. Praise the Lord. Praise the Lord, sister. Praise the ସାର୍ Lord. ଆପଣ ଯୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ଗଜପତି ଏରିଆ କି ଏଇଟା? ନାଇଁ ନାଇଁ କେନ୍ଦୁଝର। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ଆମର ଯୋଉ ଘଟଗାଁ ଅଛି, ଘଟଗାଁ ତାରିଣୀ ବୋଲି କୁହନ୍ତି ନା, ଏଇ ସେ ଘଟଗାଁ ଏରିଆରେ ଏଟା ରିଜର୍ଭ ଫରେଷ୍ଟ ଏରିଆ। ଏଟା ବହୁତ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ। ଆସିବା ସମୟରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଅଧଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ଖାଲି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଆସୁଥିଲୁ। ଏଠି ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ବାହାରେ ଯିବା କଷ୍ଟ, ଆଉ ଭୋର ସକାଳେ ବାହାରେ ଯିବା କଷ୍ଟ। ଏଠି ବନ୍ୟ ଜନ୍ତୁ ମାନେ ଟିକେ ବାହାରେ ବୁଲୁଥାନ୍ତି। ଏଇ ଜାଗାଟା ଟିକେ ଡେଞ୍ଜର ଜାଗାଟା ଏଇଟା। ଏ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବି ଅଛି। ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଅଛି, ଯେହେତୁ ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଥିବାରୁ ରାସ୍ତା ଟିକେ ହେଇଛି ଆସିବା ପାଇଁ। ରାସ୍ତା ଏତେ ଭଲ ନାହିଁ, ତଥାପି ରାସ୍ତା ଟିକେ ହେଇଛି ଆସିବା ପାଇଁ। ଏ ପାଖରେ ଗୋଟେ ବୈତରଣୀ ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟଟା ଅଛି, ଏଠୁ ପାୱାର ତିଆରି ହେଇଛି। ପୁରା ଅନେକ ଗାଁ ଗୁଡାକ ଜଳମଗ୍ନ ଅଟେ, ଜଳ ଭର୍ତ୍ତି ଅଛି। ତ ଏମିତିକା ରିଜର୍ଭ ଫରେଷ୍ଟ ଏରିଆ ଏଇଟା। ଆଉ ମିଟିଂଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ହଉଛି। ଆଉ ଏଇଟା ଆମର ହୋଷ୍ଟ ଟ୍ରାଇବ ମଧ୍ୟରେ ହଉଛି। ହୋ ଆମର ହୋ ମୁଣ୍ଡା, ତ ଏଇଟା ହୋ ଟ୍ରାଇବ ଭିତରେ ହଉଛି। ମାନେ ଆମେ ଯଦି ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ ବୋଲି କହୁଛୁ, ଏମାନେ ଯୀଶୁ ମାରାଙ୍ଗ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ଯୀଶୁ ମାରାଙ୍ଗ, ମାରାଙ୍ଗ ମାରାଙ୍ଗ ମାନେ ମହାନ। ବ୍ରିଟିଶ କଲେ ଯୀଶୁ ମାରାଙ୍ଗ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଏ ଟ୍ରାଇବାଲ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରାତିରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମିଟିଂ ହେଲା। ବର୍ଷା ବି ଭଲ ବର୍ଷାଟି ହେଇଛି। କାଲି ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବର୍ଷା ହେଇଛି। ବର୍ଷା ସକାଶେ ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ପାଗ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଆମେ ପାଷ୍ଟରଙ୍କ ଘରେ ରହୁଛୁ। ଏଇଟା ପାଷ୍ଟରଙ୍କର ଘରଟା। ଆଉ ଏଠି ଆମେ ତାଙ୍କର ପଛଆଡେ ତାଙ୍କର ଅମାର ଅଛି, ଧାନ ରଖା ହେଇଛି ତାଙ୍କର। ଆମେ ରହୁଛୁ ଏଠି। ହାତୀ କମନ, ଏଠି ହାତୀ ବହୁତ ବୁଲେ। ଏଇଟା ହାତୀର ବୁଲା ରାସ୍ତାଟା ଏଇଟା। ସେତେ ରାତିରେ ପ୍ରାୟ ବାହାରେ ଯିବାଟା ଟିକେ କଷ୍ଟ ହୁଏ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ଆଜି ବି ଅଛି ମିଟିଂ, ଆଉ ଆସନ୍ତା କାଲି ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଆମେ ସାରିକି ବାହାରିବୁ। ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବେ। ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ମାନେ ନିୟମିତ ଜଡିତ ତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣ ସୋମବାର ଦିନ ଆସିବେ, ଆପଣ ମାର୍କ 3 ଅଧ୍ୟାୟ ପଢିକି ଆସିବେ। ଏଟା ହୋମୱାର୍କ। କୌଣସି ଜୁମ ରେ ହୋମୱାର୍କ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ, ଏଠି ହୋମୱାର୍କ ଦିଆଯାଉଛି। ଆମେ ମିଳିତ ଭାବରେ ପଢୁଛୁ, ମିଳିତ ଭାବରେ ଷ୍ଟଡି କରୁଛୁ। ତେଣୁ ଆପଣ ପଢିବେ। ଆପଣ ଯଦି ଇଂଲିଶ ୟୁଜ କରୁଛନ୍ତି, ଇଂଲିଶ ୟୁଜ କରନ୍ତୁ। ଓଡିଆ ୟୁଜ କରନ୍ତୁ, ହିନ୍ଦୀ ୟୁଜ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ମାନେ କେତେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପୁରାତନ ନିୟମକୁ ବୁଝେଇ ଦଉଛନ୍ତି। ପୁରାତନ ନିୟମର ଘଟଣା ଗୁଡାକ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ବୁଝେଇ ଦଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ମାନେ ପ୍ଲିଜ ଆପଣ ମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ରିଲେଟିଭ ମାନଙ୍କୁ ବି କୁହନ୍ତୁ ଜଡିତ ହେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜଏନ କରିପାରିବେ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। କାରଣ ଏବେ ଆମେ ମାର୍କ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ଅଛୁ, ତାପରେ ଲୁକ ଆସିବ, ଜହନ ପ୍ରେରିତ ହେଲା ବେଳକୁ ଟିକେ ଡେରି ହେଇଯିବ ଲୋକମାନେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଜଡିତ ହେବା ପାଇଁ। ଆମମାନଙ୍କୁ ଏଟା ରିପିଟେସନ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ଏ ସୁସମାଚାର ଗୁଡାକ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୁସମାଚାର ତାର ପାଠକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ନୂଆ ବିଷୟ ଏଡ କରିଥାଉଛି। ସେଇଟା ଆମେ ମାଥ୍ୟୁରେ ଯାହା ଦେଖିନାଉ, ମାର୍କରେ ଆମେ ଷ୍ଟଡି କରୁଛୁ। ଲୁକରେ ଟିକେ ଭିନ୍ନ ଷ୍ଟଡି ଥିବ। ତେଣୁ ଆପଣ ମାନେ ଏଇଟା ସୁସମାଚାର ବୋଲିକି ମିସ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ।